sorry ass DJ. You can get some. Gagaws. Sige, palihog ko. So, nato mo mga palapot, nato mo mga kakanin. Nato gimingos suman, dali suman. Nato gimingos biko, kay biko niya. Kapis, oh. Pero nakita na po natin as brothers from other countries. So, let me say some English. Family reunion palapakan! Wow! I like that energy again. So again, ako sa run through, ako sa ipang tawagon ang mga naadiri karon present na ng mga clan. Okay? Once we call in your clan, give us your biggest shout. Okay? Okay ba, Labininay family? Wow, grabe, nakapamahaw ginantanan. Okay, so karon tawagon nato una. Asa na ba ang mga pamilyang Flaviana Labininay and Euloheo Racines? Ay, asa man? Ay, ano? Okay, salamat kayo for coming. Okay, how about si Buenaventurada Labininay and Juan Lor? Where are you? Yes, okay, I believe coming pa sila, going na. Okay, next, andito na ba ang Ignacio Labininay and Esperanza Abuela? Oh, wow! Grabing energy, oh! Dito pa rin sila may area dahil sila ni si Papa Daddy Ignacio and Mami Esperanza ng family. Wow, kaway-kaway! Kaway-kaway! Yehey! Yehey! Yes! Yehey! Yehey! Taga tayo yamon! Next is, of course, hindi na sila magpapildi, Nicasio Labininay and Flaviana Pacheco! Oy! Ganda ko rin today. Apil ko rin to sa clan ni Nicasio, Daddy Nicasio. Next is Rafael Labininay and Francisca Aplon. Yay! Wah, grabe, nagkatapok-tapok yun na, no? Grabe, dyan, wajin ko na. Kanang, while waiting no, sa event, may tabok ni nga reunion, no? I'm expecting and I'm hoping, nadyo kayo makitaan nga, nakitaan ako sa mall. Nakitaan ba na ako, nalapin ba ka na ako ni sa one of my events, this Cagayan de Oro, nga ako'y nag-host? Or ako ba, nasakyan ba na ako sa sakyanan, kaya nakagrab ko? No? Na yung mga familiar faces, no, karon makita na ako, familiar di kayo, no? My partner, Inday Isa. Yay! Ano ba ka-music na tunay? Ano mo tayo sa ka-music? Hawak mo ang beat. Good morning! Labininay family! Asa ang team Labininay kung Labininay kasi? Hey! 1, 2, 3! Labininay! Hey! Alright! O mga taga-Siargao, manday ng mga taga-Labininay. Wow! Yeah, like that. Ano yung tayo ba ka-music tayo?
Finally, nadunggan ang atong mga kaan. Kanang makafeel na dito kung host mga ulay ka music, kamu pa maghanap. Maningkamot yun to, marbusayo Oh. ko yung music. No? Ah, Okay, karon, tawag mo na ito ang next. Asa ang Team Vivencia Labininay and Juan Ragma! wow! Oh! Sa inyo, good morning! Ayong buntag! Good morning, Auntie Angko. Marami ka mga auntie ko. Mommy and Daddy na to. Yes, of Tulong course. lola. I think kaya na patay tawagon isa. Asa na ang mga Agapito Labininay and Aguila Labdan? Oh, magingay! Para baba! Asa ang agapito, Team Agapito? Tura dito ka side. Yes. Alright, madungkay pa mi dito nga side. Wala kang nagipansin dito. Narinig, ano Okay, okay, perfect. Okay. Alright. And of course, Nabandari and Clarito Labininay, Hello, sir. family, Oo. and Rizalino Labininay. Na ba? Yes, Rizalino Labininay of course. Pagulong ba or nanagtabok na dito ang pamilya ni Daddy Rizalino. Of course, mga great-grandmother sa Labininay, first cousin at Stephen Labininay, Evelyn Rivera, and Nadia Rivera, and Margie Rivera Ugnier. Kung andito kayo, hi, hello ma'am! Hello, thank you so much. Magmami or mag-auntie? Oh, kafam na lang. Kafam. Oh, mga sure, kaya mag-ila-ila pa Hello. later. Oo. Good morning, mga buntag. Team Labininay! Hey! Agay, nalimtan din rin siya, ha? Eyes on the board, be eyes on the board. Team Labininay! Oh, diba? Gabing energy. Time check, it's already 9:26, and without any further ado, everybody please stand up! Yes, Come on, everybody, come on! stand up. Biglang para energizer natin Yes. for this morning. Uh-huh. Come on, everybody, stand up. Alika dipit sa tunga. Mag-remix ta, dili pwede mag-lingkod, ani nga time. Okay, muna. Grabe na, Karon din, muna strict makita na kayo.